अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब कामरान से किरण बदजन हो जाने के बाद बहुत बुरा सुलूक करने वाली है। इसी के साथ अली भी सहर की हर मुमकिन मदद करने के लिए कमर बस्ता हो जाएगा, मगर सहर उसकी किसी भी मदद को रद्द कर देगी। तो क्या अली सहर के लिए बैकफुट पर गेम प्लान करेगा और क्या सहर का केस इस तरह मजीद मजबूत हो जाएगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन, आज के किस्त में बिनिश ने न सिर्फ कामरान को तारे दिखा दिए हैं, बल्कि बुखारी को भी आज दीवार से लगा दिया है। जहां बिनिश के सुनाए गए तमाम रिकॉर्ड से बुखारी की हालत बुरी हो गई। जज साहब भी बिनिश की मालूमात और उसकी तकरीर को बखूबी गौर से समाअत कर रहे थे, इसीलिए बुखारी को सीट पर बिठा दिया। वहीं कामरान भी जज्बाती बयान देने के चक्कर में गुस्से में आपे से बाहर ही हो गया और वो कह गया जो उसे कहना ही नहीं चाहिए था। अपने बयान में कामरान खुद ही जुर्म का एतराफ भी कर बैठा, हालांकि जुर्म अभी जाहिर होना बाकी है। कामरान की बातों से साफ जाहिर है कि वो एक मुजरिम है, इसीलिए अपनी ही कही गई बात पर उसके औसान खता हो गए और बिनिश ने उसका पॉइंट पकड़ लिया। जहां कामरान के तो घबराहट से पसीने छूट गए और किरण को भी तमाम सवालात और जवाबात की रोशनी में इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि कामरान उससे झूठ बोलता रहा है और कामरान ने हर एक झूठ के बाद नया झूठ किरण से बोला। और आज किरण को इस बात का एहसास हो ही गया है कि कामरान तो झूठा है ही और मैंने उसकी बातों पर एतबार करके कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए किरण को आज की समाअत में बहुत दुख और अफसोस का सामना करना पड़ा, जबकि वो खुद को नॉर्मल करने के लिए कोर्ट रूम से बाहर चली गई, जहां मुलाजमीन भी अपनी बेगम साहिबा की हालत देखकर घबरा गए। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर समाअत 2 दिन के बाद जारी की जाएगी और अब बुखारी भी कामरान से सख्त नाराज है कि उसने सारी गेम खराब कर दी है। कामरान भी हड़बड़ाया हुआ है और उसे इस बात की फिक्र है कि जब वो खुद बिनिश के सवालात का सामना करने में अपनी हिम्मत हार गया और सारा कॉन्फिडेंस उसका पानी पानी हो गया, तो मुलाजमीन बिनिश का सामना कैसे करेंगे? अब यहाँ बुखारी भी कामरान से कह गया है कि उनकी तैयारी तो मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि आपने तो अपनी मनमर्जी करने के बाद केस खराब कर ही दिया है। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, बिनिश की एफर्ट्स और उसकी आज की समाअत की मैं तो बहुत ही कायल हो गई हूँ कि किस कॉन्फिडेंस और जबरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और किस तरह पूरी दुनिया की मालूमात इस केस से मुताल्लिक जमा करने के बाद जज साहब के सामने बयान की गई हैं। एप्रिसिएशन तो बनती है, ऐसे काबिल पुरएतमाद और प्रोफेशनल वकील ही होती हैं जो असल हकाइक की छानबीन ठीक तरह से करती हैं। बहरहाल यहाँ शहर के सब घर वाले, मनीषा और बिनिश की टीम सभी ही बिनिश को दाद दे रहे हैं कि किस तरह से भरी अदालत में आज उसने कामरान को बेनकाब कर दिया है। इसी के साथ नाजरीन, अब किरण भी रोहित से सच उगलवाने ऑफिस पहुंच चुकी है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? सिर्फ अपने दोस्त को बचाना ही तुम्हारा मकसद नहीं था, तुम अपना बिजनेस बचाने के लिए झूठ बोलकर कामरान का साथ दे रहे थे। आखिर कब तक झूठ बोलोगे? यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी मनीषा को भी इस झूठी गवाही देने के जुर्म में खो दोगे। अब यहाँ पर तो रोहित बहुत ज्यादा परेशान है कि उसे कामरान के किए गए एहसान का बदला चुकाने के लिए उसका साथ भी देना है, मनीषा के साथ भी रहना है और बिजनेस को भी बचाना है। रोहित तो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि इस सारे वाक़े का चशमदीद गवाह भी रोहित ही है, जिसकी आंखों के सामने सहर कामरान के घर में बहुत बुरी हालत में पाई गई थी। तो नाजरीन, रोहित की मुश्किलात में तो मजीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि रोहित की बीवी मनीषा इस बात पर उसे फोर्स कर रही है कि उसे कामरान के खिलाफ गवाही देनी होगी। लेकिन मनीषा की इस बात के लिए रोहित बिल्कुल भी राजी नहीं होगा, क्योंकि कामरान ने रोहित को कॉल करने के बाद उसे इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वो कोर्ट में बयान देने आएगा, लेकिन सिर्फ इतना कहने कि वो वाकई की रात वहां मौजूद था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि सहर कह रही है। सहर झूठ बोल रही है और मनीषा रोहित की कामरान के साथ होने वाली ये सारी गुफ्तगू सुन लेगी। मनीषा रोहित से कहेगी कि रोहित, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए हो? कभी कहते हो कि मेरा दोस्त, मेरा कारोबार, और आज तुम्हें ज़मीर याद आ गया है। यहाँ मनीषा रोहित को फोर्स करते हुए कहेगी कि मैं रोहित तुम्हें अभी से बता रही हूँ कि अगर तुमने सच नहीं बोला ना तो फिर अदालत में गवाही मैं दूंगी और तुम्हारा बताया गया सारे का सारा सच हुर्फ ब हुर्फ सबके सामने बयान कर दूंगी। तुम उस वक्त वहाँ मौजूद थे, तुमने
خود اپنی آنکھوں سے اس رات کے واقعات دیکھے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرف سے گواہی نہ دوں تو یہ کام تمہیں خود کرنا پڑے گا. یہاں روہت اور منیشا کی ٹھیک ٹھاک بحث چھڑ جائے گی اور روہت کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے. دوست کامران کو بچائے, کاروبار کو بچائے یا پھر منیشا کے ساتھ اپنی زندگی کو بچائے. روہت تو چاروں طرف سے بری طرح سے پھنس چکا ہے. اور وہیں دوسری طرف کرن بھی اپنی ماں کے پاس جائے گی اور انہیں ساری سماعت کا حال سنائے گی. یہاں کرن کا رو رو کر برا حال ہو جائے گا کہ جس شخص پر وہ اعتبار کر رہی تھی وہ کتنا جھوٹا اور دھوکے باز نکلا. آج جس طرح سے سحر نے کامران کو اس کی بیٹی کا تانا مارا کہ تمہاری بیٹی کو جب تمہارے کردار کا پتہ چلے گا کہ میرا باپ ایک ریپسٹ ہے تو سوچو اس کا تم سے اعتبار اٹھ جائے گا. یہاں جب خود اپنی بیٹی کا نام سنا کامران نے تو اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. اور کرن بھی اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے. اس کی ماں اسے تسلی دیں گی اور سمجھائیں گی کہ ابھی کیس ان پروسیس ہے, دیکھو آگے کیا حقائق سامنے آتے ہیں. یہاں کرن کے والد بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے اور کامران سے ملنے اس کے گھر چلے آئیں گے, جہاں کامران انہیں وعدے وعید کرنے کے بعد یقین دلائے گا کہ آپ پریشان نہ ہو, کرن کو میں سمجھا لوں گا. وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, ایک جھوٹا الزام ہے, ثابت ہو جائے گا, آپ بے فکر ہو جائیں. کرن کے والد تو چلے جائیں گے مگر کرن اب کامران پر خوب برسنے والی ہے اور کہے گی کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو کامران. تم نے جھوٹی کہانی بنائی کہ سحر نے تمہیں کیسے پھنسایا, کیسے تمہارے ساتھ کس طرح سے فلرٹ کیا اور تم مجھے بیوقوف بناتے رہے اور میں بھی بنتی رہی. حالانکہ میں تمہاری نیت اور سوچ کو اچھی طرح سے جان چکی تھی مگر پھر بھی تم پر ٹرسٹ کیا. لیکن آج جس طرح سے حقائق سامنے آئے ہیں تو مجھے تو تم سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی ہے. اور یہاں کامران کرن سے یہی کہے گا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کرن کہ تمہیں یہ کیس جیت کر دکھاؤں گا. اور کرن کا کہنا ہوگا کہ اگر تم یہ کیس جیت بھی گئے نا تو تم جیت کر بھی ہار جاؤ گے اور خالی ہاتھ رہ جاؤ گے, دیکھنا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. یہاں کرن تو یہ کہہ کر اپنے روم میں چلی جائے گی اور کامران پریشانی کے عالم میں ٹہلتا رہے گا کہ اب وہ کیا چال چلے اور کس طرح سے اس کیس کو پختہ کرے. اور اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف علی بھی سحر سے ملے گا اور اسے تسلی دے گا. علی سحر کو بتائے گا کہ وہ اسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے, لہٰذا اب وہ کامران کے راز سحر کو بتا سکتا ہے, اس دوران ہونے والی ساری بات چیت سے آگاہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر سحر علی کو صاف منع کر دے گی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم جتنا ہو سکے کامران سے دور رہو کیونکہ وہ ایک انتہائی گھٹیا اور خطرناک آدمی ہے. اور میں تو تم سے یہی کہوں گی علی کہ تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے, بہتر یہی ہے کہ تم جاب پر فوکس کرو. یہاں علی سحر سے کہے گا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد میں تمہارا ساتھ بھی نہ دوں. اور یہاں سحر علی کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے, تم اپنی سی کوشش کر کے خود کو الجھاؤ مت. مگر علی سمجھ گیا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کسی بھی طرح سے سحر کے لیے کوئی پروف لا کر بھی دے دے گا تب بھی سحر یہی کہے گی کہ تم کو منع بھی کیا تھا, اور سحر علی کی اس حرکت کو معاف نہیں کرے گی. لہٰذا یہاں سحر کے منع کرنے کے بعد علی اپنی کوشش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ہائر کرے گا, جہاں وہ لڑکی پہلے تو سحر کو فیس بک اکاؤنٹ پر اپنا تعارف کروائے گی. اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے کہے گی کہ میں آپ کے کیس میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اسی سلسلے میں آپ سے ملنا بھی چاہتی ہوں. اور جیسے ہی اس لڑکی کی فیس بک اکاؤنٹ پر سحر سے بات چیت ہوگی تو وہ اپنے پیرنٹس کو یہی بتائے گی کہ آپ سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اللہ کی مدد آ پہنچی ہے, ہم بہت جلد یہ کیس جیت جائیں گے اور کامران کا جرم ثابت ہو کر ہی رہے گا. اب یہاں پر سحر بھی بنش کے آفس میں یہ ساری باتیں بتانے کے لیے پہنچ جائے گی کہ اسے فیس بک پر ایک لڑکی نے رابطہ کیا ہے اور وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے. بنش کہے گی کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے یا پھر وہ کس طرح سے مدد کرنا چاہتی ہے. سحر کہے گی کہ ثبوت تو اس کے پاس نہیں ہے مگر یہ بات وہ مجھے پہلے ہی بتا چکی ہے, اب پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہی ہے یا پھر جھوٹ. اور یہاں بنش کہے گی کہ اگر وہ تمہاری مدد کے لیے کہہ چکی ہے تو پھر اس سے کہو کہ وہ کامران کے خلاف کوئی ایویڈنس لا کر دے یا پھر کوئی ویڈیو بنا کر دے. جہاں منیشا بھی کہے گی کہ اگر وہ ویڈیو بنا کر دینے پر راضی ہو گئی تو سمجھو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور اگر منع کر دے تو پھر کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اور اس طرح سے وہ لڑکی سحر کا ایڈریس لے کر اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جائے گی اور بتائے گی کہ وہ کامران کے بارے میں آپ کو کچھ پروف دے گی لیکن اس کا نام کہیں بھی ظاہر نہ ہو اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں
पता चले। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अली भी इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर कोई तगड़ी गेम करने वाला है, जहां अब इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान से पैसे निकलवाने के चक्कर में उसके पास आएगा और कहेगा कि एक बहुत ही एतबार का बंदा मिला है मुझे, जो आपके इस केस में मदद भी करना चाहता है, बस आप बेफिक्र हो जाएं। और यहाँ बुखारी भी इंस्पेक्टर शफीक की इस बात से राजी होगा और यही कहेगा कि आफ्टर स्पॉइलिंग द केस, जो तबाही और बर्बादी आपने की है, इसके बाद तो बस यही रास्ता बचता है कि आप उस शख्स की मदद से ही खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि मुलाजमीन तो आपके लरस जाएंगे। जिसके बाद तो मुझे लगता है कि जो रही सही कसर केस को हारने में आपने छोड़ी है वो आपके मुलाजमीन पूरी कर देंगे। तो बेहतर यही है कि आप इंस्पेक्टर शफीक के इस बंदे की मदद लेकर खुद को बचा लें। यहाँ कामरान कहेगा कि आइडिया तो मुझे इंस्पेक्टर शफीक का अच्छा लगा है, मगर मसला यह है कि मैं इतनी जल्दी किसी पर भी एतबार करता नहीं हूँ। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक यही कहेंगे कि आप बेफिक्र हो जाएं, इसका एतबार तो मैं बहुत पहले ही जीत चुका हूँ, बस आपने पेमेंट करनी है। और इस तरह से कामरान को बेवकूफ बनाने में इंस्पेक्टर शफीक कामयाब हो ही जाएगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या कामरान इंस्पेक्टर शफीक के बताए हुए तरीके पर चलकर केस को जीत जाएगा या फिर अली की प्लानिंग शहर के केस को मजबूत बना देगी? और क्या शहर केस जीत जाएगी या फिर कामरान के चेले उसे केस जितवाने में कामयाब हो जाएंगे? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।